Kalau dengar bunyi bising tu tak apalah kot. Okay, so hari ni kita plan nak masuk chapter. Apa nama chapter baru kita? Acid and bases. Okay, acid and bases is one of the subtopic. The name of the chapter itself, chapter number berapa kita nak belajar? Ionic equilibrium. Ionic equilibria. Okay, so sekarang awak bising tak belakang? Okay, sambung balik tadi. So kita ada 3 subtopic. The first one is acids and bases. Second is acid-base titrations. And the third one is solubility equilibria. So kita akan bincang tentang acid and bases ni yang basically the procedure yang kita buat untuk awak punya practical test malam awak buat tu. So kita akan campur acid dengan base lah. Alright, so untuk pagi ni saya akan cover 7.1 tapi bukan semua sebab 7.1 ni agak besar dia punya contributions to this chapter. So saya pecahkan dia kepada 2, kalau ikutkan pecah kepada 3. Kalau ikutkan video yang dah release ada 2. One is for definitions only, another one is the dissociations constant. All about acids and bases yang basic things yang awak kena tahu, okay? Okay, so jap. Okay, right. So acids and bases, the first one, acid-base definitions. Bila nampak perkataan definitions here, apa yang comes to your mind when you first heard about acids and bases? Apa yang terus datang kat kepala awak yang awak tahu tentang diorang? Acid ada hydrogen, base ada OH minus. Okay, dalam acid ada H+, dalam base ada OH-. Tu yang selalu awak tahulah kan? Itu memang betul lah. Okay. Right. Tapi kalau kita tengok dekat sini dia tulis acid-base definitions. Bila definitions means satu atau lebih pada satu. Lebih. Daripada satu. So memang betul yang awak tahu belajar tu adalah OH dengan H. Tapi kita kena tahu juga definitions ikut beberapa teori. Dia tak semestinya berkaitan H+ dengan OH- sahaja. Ada cara lain untuk dapatkan H+ dan OH-. So for our syllabus, we are going to cover for 3 acid bases definition. The first one is proposed by Arrhenius. So Arrhenius ni dia cakap acid adalah substance that has hydrogen in its formula and then they dissociates in water to yield H+. From this example, kalau nampak kita ada HCl and HCl. Benda yang sama tapi dua cara yang berbeza. Okay, this HCl ada tak hydrogen dekat dalam dia punya formula? Ada. Okay, lepas tu dia cakap sini pun ada HCl. And then dia cakap dissociates in water. Awak tengok bila sebut dissociates in water means this HCl akan react dengan water. For the first chemical reactions, ada tak saya react dengan water? Tak. Tak ada. Okay, untuk second one, I use the same substance but then I dissociate them in water. Okay, basically dua-dua ni boleh. Okay, kenapa boleh? Dia cakap sini substance nya ada H. Asalkan dia boleh keluarkan H+, dia dikira acid dari segi Arrhenius. Boleh tak HCl ni dia dissociate keluarkan H+ dengan sendiri? Boleh. Boleh. Okay, boleh. So Cl pun akan terpecah lah. Okay, kalau HCl react dengan water, sama juga. Dia akan dissociate juga hydrogen pergi jadi H+. Means, ni kalau kita pecahkan H dengan Cl, dia akan H pergi dekat H2O. Dapatlah H2O+. Cl masih asing. So macam mana nak tahu yang perlu water ke tidak? Kita punya aim asalkan dia boleh keluarkan H+, tu dikira asid. Tetapi nak ingatkan balik, nanti kita akan belajar 2 jenis asid, sama ada strong or weak. Only strong yang capable to dissociate on its own. Okay, kalau perasan HCl ni, dia sebenarnya adalah strong acid. Kalau strong acid, kita akan tengok dia punya arrow ni berlainan daripada weak acid. Nanti kita akan cover lah. Okay, so boleh nampak asalkan dapat keluarkan H+, itu dikira asid lah. Sama ada dengan bantuan air ataupun tidak. Boleh? Boleh. Okay. Next one, kita akan tengok definitions of base according to Arrhenius. Tu basically ni lah tadi. Dia dua-dua pun boleh H+ boleh, H2O+ boleh. Selalunya H+ ni dia belongs to strong species. H2O+ ni weak. Tapi sebenarnya tak ada beza sangat pun. Cuma ini lebih, kalau kita nampak O ni, dia dah jadi plus ni. Dia tak adalah macam kuat sangat compared to H+. Tapi comparable je sebab kita guna benda yang sama. Now, for base.
substance that has OH in its formula. So focus dulu pada your substance. Your substance now is NaOH. Do they have OH on their formula? Yes. Yes. And then dia cakap dissociates in water to yield OH minus. Sekarang ni tengok dari NaOH, one with positive charge, another one with negative charge, both with one charge. Boleh tak dia dissociates to become OH minus? Boleh. Boleh. Kalau saya react dengan water, boleh tak dia keluarkan OH minus juga? Can. Can juga. Okay. So dia depends lah. Dia walaupun definition sini tapi some of them can already dissociate on their own untuk keluarkan the base character. Okay, itu according to Arrhenius. Asal boleh keluar H plus dengan OH minus dan asalnya substance ada OH dan H plus, itu dikira acid dan juga base. Okay, next one. According to Bronsted-Lowry. So Bronsted-Lowry is another scientist yang bagi acid-base definitions. So according to Bronsted-Lowry, acid is any substance that can donate a proton. Proton kita maksudnya H plus lah to other substance. Tadi ada H nak keluarkan H plus. Now the substance itself, dia ada H, dia nak bagi dia punya H tu kat orang lain. Boleh? Masih H. Boleh. Ni in terms of proton. So kalau kita tengok sekarang from your example, we have acid. This is COOH. Nampak je COOH, dia adalah acid. And then dia ni yang jadi acid capable to donate a proton. Dia akan remove dia punya one proton here to become this COO minus. So untuk Bronsted-Lowry, acid asalnya ada H. Bila kita remove H, dia akan jadi a species called conjugate base. Conjugate ni adalah pelengkap lah. Kalau asalnya acid, dia adalah base. Tapi kita tak panggil acid dengan base. Dia adalah pelengkap kepada acid. So dia akan jadi conjugate base. Okay. Okay, Miss. Okay, same goes to this one. NH4 ni asalnya datang pada ammonia. Tapi bila dah jadi NH4+, dia akan bawa karakteristik of acid. So NH4+ will become the acid. Once it donate one of its proton to become NH3, ini adalah acid. Ini kita panggil apa tadi? Bila dah remove H, species tu nama apa? Conjugate base. Yes, conjugate base. Okay, good. Alright, so according to base pula, kita masih cakap in terms of proton. Tadi donate proton. Now substance that can accept a proton. Means from the start, dia memang dah kurang dengan hydrogen. Dia punya final product, kita nak dapatkan ada penambahan hydrogen. Okay, so you'll start with this NH3 as a base. NH3 kalau kita lukis with structure, N tu kita ada H3 bond and then we have one lone pair. So this one lone pair is very reactive. They are going to take one of the hydrogen in here and then to become NH4+. So this NH3 is the base. What will happen to this NH4+? Kita panggil apa nama species tu kalau dia melengkapi base? Conjugate acid. Yes, conjugate acid. Same goes to this base CO3 2-. Kalau kita lukis Lewis structure, bila ada minus je dia ada elektron, maksudnya dia sangat reaktif. Bila dia reaktif, dia boleh pergi attack orang. Dia pergi attack orang, attack siapa? Attack water. Nak ambil semua ke? Tak, dia ambil H je. Sebab tu awak tengok sini, daripada CO3 2-, dia akan jadi CO3 ada H. Bila masuk H, kita bawa positive charge kan? Yeah. Bila bawa positive charge, tadi jadi 2 negatif, sekarang dah jadi 1 je negatif sebab dah kurangkan negativity dia. So awak kena awak kena fokus on the name of this species sebab dia selalunya kadang soalan dia tak bagi direct, this is acid, this is base. Tiba-tiba sekejap lagi dia bagi acid, conjugate base. Awak yang kena tentukan the chemical reactions. Okay. And then untuk conjugate, kita tahu conjugate ni is a species yang differs by one proton. Maksudnya ada beza dari segi number of proton. Tak kisahlah dia terima proton ataupun dia bagi proton tu. Siapa yang nak bagi, siapa nak terima. Siapa nak bagi, siapa tak nak terima tu adalah acid dan base. Conjugate base, kalau acid dia bagi hydrogen, conjugate base yang terima hydrogen. Kalau base adalah yang accept hydrogen, maksudnya conjugate acid adalah yang ada hydrogen dekat dia. Macam itulah. So kita tengok balik species that remain. Species yang di sebelah kanan. Bila kita dah remove, tinggallah macam ni. Ni just recap balik lah. And then conjugate acid adalah
species that remain after one proton has been added. Initially you have base and then you are going to form this conjugate acid. Okay, kalau kita tengok this example, dalam any reactions, mesti akan ada satu acid, satu base. Kalau awak tengok antara CH3COOH dengan water, siapa awak rasa akan jadi acid? CH3COH. Okay, CH3COOH satu sebab kita dah pernah belajar kat sekolah dulu, COOH adalah carboxylic acid. So obviously dia acid. What will happen to this water? Adakah dia akan remain neutral sahaja ataupun dia akan jadi base? Jadi base. Jadi base. Tahu tak kenapa water boleh jadi base? Tahu tak kenapa water boleh jadi base? Cuba tengok balik dalam water tu ada apa? Ada OH. Yes, ada OH. Sebab tu dia boleh bawa character of base. Boleh tak dia jadi acid in some some other conditions? Boleh tak dia jadi acid kalau yang ni base? Boleh. Boleh sebab dia bawa both H plus dengan OH minus lah. So kalau sini satu dah jadi acid, ni akan jadi base. Yang dari acid kita akan dapatkan apa? Apa nama tadi? Dari acid nak jadi? Conjugate base. Conjugate base. Okay, so awak kena tentukanlah siapa jadi acid, siapa jadi conjugate base. Kalau water dari base akan jadi Conjugate acid. conjugate acid. So kita tengoklah betul tak conjugate acid ni adalah species that remain after one proton has been added. Daripada H2O tambah lagi hydrogen. So inilah conjugate acid dia. Okay, so kalau kita tengok dari segi strength, kalau sebab dia kata conjugate, dia macam pelengkap. Kalau awak ada strong acid, adakah conjugate base awak akan strong juga? Kalau awak ada strong acid, strong ni, what will happen to your conjugate base? Strong or weak? Weak. Weak. Okay, dia sebab dia conjugate. Kalau awak ada weak base, what will happen to the strength of your conjugate acid? Strong. Strong. Okay, sebab dia macam complement each other lah. Dia tak boleh dua-dua kuat. So this is the conclusion. So kat sini saya buat conclusions on acid. Kalau base pun sama. The weaker the base, the stronger is its conjugate acid. Macam tu. Okay kot. Definitions in terms of Bronsted-Lowry. Okay ni. Okay. Next one, kita ada the last definitions according to Lewis. Pernah dengar tak nama Lewis sebelum ni? Benar. Pernah. Okay, Lewis ni dia selalunya cakap pasal apa je? In terms of apa? Tadi cakap pasal proton, cakap pasal hydrogen. Kalau Lewis ni selalunya cakap pasal apa? Electron. Electron. Sebelum ni kita belajar Lewis structure, kita nak distribute electron. Now when it comes to acid basis definitions, bukanlah nak distribute electrons. It's just the movement of electrons tu, sama ada you gonna accept or you gonna donate. So in terms of Lewis, acid is a substance that can accept, okay, that can accept a pair of electrons. Kalau kita compare acid sebelum ni pun, dia ada H tau. Maksud bila ada H ni, dia akan bawa plus charge. Plus charge maksudnya banyak elektron ke kurang elektron? Kurang. Kurang. Bila kurang, make sense tak dia kata acid ni adalah spesies yang boleh terima elektron lagi sebab dia asalnya kurang. Boleh. Yes. Jadi kalau awak tengok, awak kena tentukan in terms of Lewis, awak tengok yang mana kurang elektron itu adalah jadi acid. Selalunya plus charge. Kalau yang banyak elektron, nanti kita akan tengoklah dia akan jadi base. Okay, substance that can accept a pair of electrons sebab aim dia nak buat covalent bond. So awak kena take note on this species yang akan jadi Lewis acid. It can be cations, masa cakap tadi, asalkan dia kurang elektron. And then molecules with incomplete octet central atom. Kita tahu kita ada Be, B dengan Al. Okay, kita kata dia kurang elektron sebab dia incomplete. Sebab itulah surrounding the central atom less than 8 electrons. And then we have molecules that have polar multiple bond. Polar multiple bond ni macam yang ada multiple bond lah lain. Kecuali carbon-carbon double bond. Lagi sebab carbon-carbon double bond dia boleh pergi attack orang lain untuk buat reactions lagi sebab kita boleh buat addition. Okay, and last one, molecules with central atom that can expand octets such as PCl3. Untuk expanded octet pun kita kira dia sebagai Lewis acid. So kena kenal lah apa benda yang terlibat dalam Lewis acid.
Sebab sometimes dia tak bagi tahu pun yang given Lewis acid, awak tak boleh nak tentukan, awak kena tengok sendiri. Dia ni banyak elektron ke tak? Okay. Sebenarnya tiga-tiga definition ni dia tak adalah asing terus. Dia somehow berkait rapat. Cuma waktu tu nak tackle macam mana the species. Kotlah lagi sesuai kita define in terms of Lewis ke, dari segi Arrhenius or Bronsted-Lowry. Okay, then untuk base pula is substance that can donate a pair of electrons. Means they got more or less electrons on them. More. More. Okay, usually kalau more ni, kalau more dan kita nak donate, kita akan tengok pada species that got lone pair. Memang betul negative charge pun boleh donate, tapi selalunya base ni, dia mestilah dalam keadaan yang stabil sikit. Jadi selain daripada negative charge, selalunya kita tengok yang ada lone pair. Okay, so example of base ni usually species with nitrogen, itu yang lain kot. Sorry. Itu yang weak base. So it can be anions, OH minus, Cn minus or Cl minus. Obviously, we look at this negative charge means more electrons. Lagi kita ada molecules with lone pair electrons, macam cakap tadi lah. Asalkan ada banyak elektron. Jadi kita tengok water ada 2 lone pair, NH3 ada berapa? N group berapa? 5. 15, bukan 5. N group 15 kan? Jadi ada berapa valence electron? 5. 5. Kalau awak ada 3 hydrogen, maksudnya dah berapa bonding electron kita guna? Ada berapa valence kita guna? Kalau 3 buat bond? 3. 3. So tinggal lagi berapa? 2. 2 tu kita panggil 2 lone pair electrons or just 1 lone pair electron? 1. One. One. Jadi boleh tak NH3 ni dikira sebagai molecule with lone pair electrons? Boleh. Yes. Boleh. Boleh. Okay, look at this alcohol pula. This R belongs to the alkyl group. It doesn't matter how many carbons do you have on your OH. Kita letak dia sebagai R. But then, the part yang kita interested in is on the oxygen. Sebab dia kata molecules will lone pair. Jadi lone pair dekat atas R ke H ke O? Bayangkan R ni C, lepas tu kita ada bond antara O dengan C, O dengan H. Saya nak tanya, lone pair dekat siapa? Hydrogen, carbon ataupun oxygen? Oxygen. Oxygen. How many lone pair do you think alcohol can have? At least. Kalau comes from the oxygen. 4. 4 electrons. Tapi berapa lone pair? 2. 2 lengkap. 2. Okay. Awak kena practice dah. Tengok je nah. Nampak ada elektron. Kena biasakan buat ada lone pair tu. So nanti nak guna banyak lagi untuk SEM 2. Okay. The third species that can be considered as Lewis base are molecules with non-polar multiple bonds such as alkenes lah. So boleh tengok nampak je alkene, dia boleh jadi base. Macam tu. Okay, kalau kita apply definitions of Lewis according to acids and also base, kita ada these reactions. NH3 dengan BF3. Awak rasa NH3 ni belongs to acid or base? According to Lewis. Base. Base. Kenapa base? Sebab dia ada satu lone pair. Ya, dia ada lone pair, maksudnya more electron kan? Yes. Dia boleh donate. Dia nak donate kat siapa? Siapa yang ada sebelah ni? BF3. Kalau BF3, awak kata NH3 nak donate a pair of electrons to BF3, then apa BF3 ni? Dia acid ke base? Acid. Kenapa awak kata dia Lewis acid? Apa yang ada pada dia? Apa kriteria yang ada pada dia? Incomplete. Kalau incomplete octet, maksudnya elektron banyak ke sikit? Sikit. Sikit. Jadi bila banyak dengan sikit, bolehlah dia orang buat bond kan? Boleh. Yes. Okay. Can I know what kind of bond is formed in between N and also B in here? Dative bond. Dative bond. Ataupun coordinate covalent bonds. So, kita involve one species with electrons, another species tak ada elektron langsung. So dia datang pada satu sumber sahaja. So okay, good lah. This is Lewis base, this is Lewis acid. So dah kenal sikit.
Okay, so for acid kita belajar tadi, awak kena tahu bezakan juga. There will be two types of acid and bases. It can be strong and also weak. Okay, in terms of strong acid, macam mana nak kenal dia? Kita tak boleh nak kata kalau awak cakap hydrohalic acid, semua akan jadi strong. Tak juga. So, awak kena tengok juga satu dia punya contoh dan juga satu lagi dari segi chemical reactions dia. So, strong acid means this substance, the acid can dissociate completely. Selain perkataan dissociates, kita pakai ionizes. Maksud dissociates ni dia nak terurai. Asalnya awak ada HCl, awak nak uraikan dia jadi H plus dengan Cl minus. Macam kita discuss definition tadi kan. Dia nak yield H plus. Kalau yield H plus, maksudnya Cl pun akan yield lah kalau awak start dengan HCl. Okay, maksud dissociates tu ataupun ionizes. Boleh guna dua tu. Okay. Okay, bila disebut dissociates completely, bila completely means 100%, completely means from the reactants, once you undergo the dissociations, you will no longer have traces of reactants left. Jadi, daripada reactants, semua akan jadi produk awak. Kalau awak ada 0.5 molar kat sini, produk pun akan dapat 0.5 molar. Dah kosong dah kat sini nanti final. Yang tu faham tak completely? Faham. Okay, dah tak ada traces of reactants dah. Okay, dan kalau kita guna strong acid, nak tunjuk this is strong acid, we are going to use this single directions arrow. Bila dia completely dissociates, dah tak ada lagi lebihan, kita akan guna yang ni. Dia tak boleh patah balik dah. Kalau buat apa dia nak patah balik, dah habis kan? Betul. Okay, so bila kita kata dia akan dissociate completely in water, dapat benda ni, jadi kita akan relate balik. Bila awak form produk, semua dah jadi produk. Maksudnya produk banyak kan? Ya. Bila produk banyak, kalau kita relate pada dia punya concentrations, kita nak tengok Kc value dia yang kita belajar dalam chapter 6. Bila produk banyak, Kc tinggi ke rendah? Tinggi sebab produk over reactant, kalau produk meningkat, Kc pun meningkat. So kita akan nampak Kc value increase. Okay, tapi dalam chapter ni awak tak akan guna Kc dah. Awak akan guna yang with respect to acid dengan base. Ka dengan Kb yang kita akan cover in the second part. So you need to know the example of strong acid as well. So they can be hydrohalic acid. Tapi hydrohalic acid pun bukan semua acid yang hydrohalic ni boleh jadi strong acid. Okay, apa maksud hydrohalic acid? Hydrohalic acid adalah acid yang ada hydrogen obviously dan juga dia ada halogen. Okay, halogen sekarang datang pada group 17. Tapi adakah semua halogen tu dikira 17. sebagai strong acid? Tak. Okay, tengok juga. Kalau perasan dia start pada Cl, Br, I maksudnya ke bawah. Bila ke bawah, kita tahu van der Waals forces dia makin kuat ke lemah? Kuat. So kalau kita tengok H dengan Cl ni, dia ada difference in electronegativity yang banyak lah. Tak banyak sangat. Yes, betul. So kita start pada Cl, Br dengan I ni lah. Sebab apa kita start pada Cl? Nanti untuk weak acid, awak akan ada juga hydrohalic acid tapi bukan lagi Cl ni. Dia akan ambil HF sahaja. Sebab mungkinlah faktor size ke benda-benda tu lah. Cuma tak semua hydrohalic acid dikira strong acid. And then we have oxo acid. Oxo acid adalah acid yang ada oxygen on it. So again, satu lagi. Tak semua acid yang ada oxygen akan dikira sebagai strong acid. It depends. So kita ada nitric acid, sulfuric acid dan juga ni HClO4. Sebab awak akan jumpa spesies yang lebih kurang sama tapi tak serupa. Okay. And then now, untuk kita buat, let's say kita nak buat calculations nanti, and kita nak define balik the definitions in here, dissociates completely. Kita akan first start with these chemical reactions. Make sure that you have this single directions arrow indicates the dissociations happen completely from reactant to become product. Make sure juga bila kata acid, awak kena ada this H plus ataupun H2O plus. Tak ada benda ni tak valid lah sebab kita tengah cakap pasal acid kan? Yes. Okay, boleh tak saya nak tahu, kalau kita tak react dengan water, boleh tak this HNO3 dissociates into H plus dengan NO3 minus? Boleh. Boleh juga. Okay, saya nak ingatkan, selalunya kalau kata
Asid awak tu kita dah tentukan dia strong. Lepas tu dia memang ada that H and awak punya N ion tu boleh split already. Kita tak perlu pun nak letak H2O dah. Tapi kalau nak selamat letak je lah. Okay, kalau awak risau macam betul ke boleh tak boleh ni, awak letak je H2O ni. Tapi selalunya H2O ni kita adakan sebab nak bagi keluar the species kat sini. Kadang-kadang tu ada certain case selalunya selalunya ni apa, base. Base kan tak ada OH minus. So untuk adakan OH minus kenalah react dengan water. Tu purpose dia lah. Tapi kalau awak nak letak semua react dengan water pun tak ada masalah sebab memang definition kata dissociate in water. So nanti jangan pelik lah, akan ada soalan kadang dia punya answer scheme tak bagi pun react dengan water. Sebab tu, selalunya sebab strong acid ni dia dah capable untuk pecahkan diri dia jadi H plus dan juga the N ion. Okay, when we say completely, if you starts with 0.5 molar, okay, kita tahu bila dissociates completely, dia ada reactant sahaja. Produk tak ada lagi, baru nak terhasil lepas dissociates. Sebab itulah kita letak 0 on the product side. Okay? Okay. Okay, so kat sini kita start dengan 0.5 and then we put a dash in here. Why we put a dash in here for water in liquid state? Because it's liquid. Because it's liquid, they already have their own constant and for this chapter kita akan belajar tentang auto-ionizations of water. Maksudnya dia dah ada constant dia sendirilah, nama dia KW, water. K lah juga, K kan constant. Macam kita cakap, dia orang dah ada constant sendiri, so constant untuk water nanti adalah KW. Okay, kita akan guna table juga, tapi table dia bukanlah ICE table. Ni kita pakai table initial final je. Just to show the dissociations of acid happens completely 100%, hilang terus habis lagi. Kalau sini kita start 0.5, dissociates completely, nitric acid awak ada tinggal lebihan lagi tak? Dah tak ada tinggal apa dah. So akan jadi 0. The rest kita akan dapat terus 0.5, 0.5. Again, walaupun dia dua species tapi sebab dia ni comes from the same species in here, bukan 0.25. Dia 0.5, 0.5 each. Okay. Okay. Just let's say kita ada coefficients lain satu kat sini. Adakah kita kena bahagi number ni dengan number tu? Tak. Tak perlu. So ambil sahajalah. Yang ni sahaja, yang ni untuk balancing sahaja. Okay, and then we have strong base. Again, sama juga konsep strong base ni. They will dissociate completely into ions in water. Tapi ion kita sekarang, acid dengan base, sama ke ion yang kita nak dissociate tu? Tak. Tak sama. Kita aim nak keluarkan apa dekat base ni? Kita nak yield OH minus. Okay, again sama juga. Bila dissociates completely, produk akan jadi banyak. Bila produk banyak, Kc value awak pun besar. Okay, so example of strong base adalah water soluble compounds containing O2 minus or OH minus. So kalau kita tengok dia jadi compound, dia akan jadi macam ni lah, M2O, MOH. Sebab dia ada O2 minus, dia ada OH minus. Yang ni pun sama. O2 minus ada, OH pun ada. Tetapi kalau kita tengok dia punya formula kat sini agak berlainan sebab mungkin awak punya metal involved tu dari group yang berbeza. Kalau ini O2 minus, M ni ada 2, maksudnya dia akan datang pada group 1. Kalau group 1 contohnya lithium, sodium, potassium. Okay, kalau MO, O adalah 2 negatif, M perlukan 1, means your M gonna have positive 2 charge. So dia datang pada group berapa kalau positive 2? 2. Group 2. So dia boleh jadi calcium, Sr ataupun barium. Macam itulah. Just nak kenal sikit strong ke weak. Okay, bila kita buat dissociation, sama tak macam tadi? Yes. Ada tak any molecule kat sini, any ion ke apa yang perlukan dash? Kalau kita tengok state dia. Tak. Tak ada. Tadi sebab apa ada dash? Sebab kita react dengan water. Sekarang ni awak tengok sodium hydroxide. Dia capable tak to dissociate OH minus on its own? Capable. Capable Yes. je kan? So sebab tu boleh pecah terus. Selalunya strong species yang boleh dissociate terus. Jadi OH minus ataupun H plus. So let's say you have 0.5 molar lagi. Lepas tu awak dissociate, sini jadi kosong, sini ada value. Macam tu je lah untuk strong species. Okay ke?
Okay. Okay ni. Okay, so each and every time the calculations involving strong species, they want you to find pH or POH, it depends. Awak perlu keluarkan ni dululah sebab kadang dia minta awak deduce. Kalau deduce kena tunjuklah how do you get the value. Tak bolehlah terus ambil sebab dia sodium hydroxide, awak ambil 0.5. Kena show this table dulu at least. Kita nak justify dia. Kenapa? You say you can take this 0.5 even if the POH require only OH minus, macam itulah. Well, kita dah settle for strong acid and strong base. Now kita akan tengok weak acid. So weak acid, dia punya definitions a bit different from strong acid. Dia still dissociates in water into ions H plus ataupun H2O plus. But now the dissociations happen partially. Bila sebut partial, kita pernah jumpa tak perkataan partial sebelum ni? Pernah tak? Pernah. Partial. Yeah. Pernah kan? Pernah. Partial sebelum ni kita jumpa dekat orbital diagram. Partially filled, half filled, lagi apa, completely filled. So bila sebut partial ni, dia tak berapa nak lengkap. Dia banyak pun dia tak lengkap yang lebih sikit daripada setengah. So in other words, kita boleh guna term very slightly. Bila sebut very slightly, from reactant, you dissociate very slightly. Means, are you going to have leftover on your reactant side? Yes. Yes, bila sebut very slightly ke partially ke, kita tak akan dissociate completely, tak habis. Bila tak habis, boleh tak dia patah balik? Boleh. Boleh. So Boleh. apa sahaja reactions melibatkan weak acid yang kita dah kenal nanti, kena guna this reversible arrow because they still got traces of reactants on this side, means they can patah balik untuk form the reactants. Kalau dia jadi produk pun dia boleh patah balik sebab sikit je. Kalau sikit ni selalunya tak memberi kesan sangat untuk stay. Macam itulah. Okay, so ni yang paling penting, reversible arrow. And usually weak species will require water to be added untuk keluarkan the species. Sebab tu saya kata tadi, kalau ada water, kalau kita dapat H2O+, selalunya H2O+ ni lebih mild daripada H+. Tetapi kalau strong species pun awak nak react dengan water from the start, tak ada masalah. Sebab by definitions pun dia suggest ada water. Okay? Okay ni. Okay. So now kita tengok sikit sebab dia cakap tadi dia dissociate partially means banyak lagi HCN yang belum dissociate. Jadi bila banyak lagi HCN belum dissociate means produk awak banyak ke sikit kat sini? Kalau Sikit. okay, sikit. Bila Sikit. sikit, kalau kita relate dengan KC. KC is product of a reactant. Kalau awak punya reactant, produk banyak means produk sikit, reactant banyak. Reactant duduk kat bawah kan? Ya. So they will have inverse relationship dengan awak punya KC. So sebab banyak lagi belum dissociate, banyak lagi reactant means your KC gonna be very small. So example of weak acid yang awak kena tahu adalah hydrohalic acid. Tadi pun ada hydrohalic acid tetapi untuk weak acid kita hanya akan pair up hydrogen dengan fluorine. Fluorine paling atas dengan hydrogen. Maksudnya saiz kecil yang kecil lah. Kalau yang tadi HCl, HBr dia kecil besar, kecil besar, kecil besar. And then kita akan ada juga oxo acid. Tadi ada tak oxo acid? Ada. Ada. Kita ada juga HClO tapi tadi HClO4. Yang ni kita HClO sahaja. So somehow dia affect lah. Dia punya strength. Tadi kita ada HNO3. Now we have HNO2. Dia bukannya salah nombor di sini. Memang ini dia punya chemical dia. And then kita ada H3PO4. Phosphoric acid ni. Dia adalah kira sebagai weak acid juga. Okay, lepas tu tengok juga acid yang ada hydrogen tapi dia tak bond to oxygen ataupun halogen. So apart from hydrohalic dan juga oxo acid ni lah dia nak cakap ada hydrogen tapi tak ada oxygen or halogen. Contoh HCN ataupun H2S ni. Dia ada H tapi bukannya oxygen atau halogen. Tu dikira weak acid. Dan satu lagi adalah acid yang ada COOH. Asalkan awak nampak COOH je, contoh macam CH3 ni adalah alkyl group dia. COOH ni adalah penyambung dia. Ni kita panggil dia organic acid. Organic acid ni, dia semua dikira weak species. Asalkan awak dengar nama dia macam oik, belakang dia oik. Metanoic acid, ethanoic acid, apa lagi?
butanoic acid, hexanoic acid, everything with OIC, dia belongs to organic acid, means weak acid. Kalau strong acid, nama macam sulfuric acid, nitric acid, but not all lah. Selalunya je sebab kalau kita tengok, ni hydrogen cyanide. Ada jugalah yang ik pun tapi dia lemah, dia depends. Okay, boleh tu? Boleh. Okay, last one untuk definitions, kita ada weak base, sama juga definitions dia, dissociate very slightly. So kalau tengok NH3, dia tak capable untuk keluarkan OH. That's why dia perlukan bantuan water. Barulah boleh dapatkan OH minus ni. And then, sama juga bila produk berkurang, maksudnya Kc awak nanti jangan sangat kecil. Kenapa kena tahu pasal Kc ni? Nanti awak nak belajar pasal Ka dengan Kb. Same goes to Ka dengan Kb, dia akan tengok concentrations of your product. OH ke, H plus banyak atau tidak. Kalau banyak, produk banyak, maksudnya Ka, Kb awak tinggilah. Kalau produk sikit datang pada partial dissociation, awak punya Ka, Kb pun kecil. So produk example of weak base boleh ada pada molekul yang ada nitrogen atom. Bila sebut nitrogen atom mesti ada lone pair. Kita kata molekul bukannya ion sebab kalau awak ada NH4+, awak dah tak ada lone pair. So tu bukan lagi weak base. So kita ada ammonia contohnya dan juga amine. Kalau perasan semua ni ada lone pair. So diorang bolehlah jadi weak base. Nampak je ammonia species terus dia ni adalah apa? Weak or strong base? Weak. Weak base. Okay, itu kita habislah untuk definitions. Okay, next kita sambung terus. Dah tahu ada strong acid, strong base, weak acid, weak base. Ada berapa definition kena tahu tadi? 3. 3. Okay, so sekarang kita akan relatekan dia kepada the second part of this 7.1 adalah dissociations constant Ka or Kb. Macam saya cakap tadi ada kaitan dengan Kc, sama je. And then from this value ataupun dah tahu strong or weak acid, kita boleh cari pH value. pH ni tahu tak benda apa? Yes. Dia is a measure of nak tengok strength of acid or base awak. Okay, kita selalunya guna pH je tapi awak akan tengok juga. Kita ada juga benda selain pH iaitu pOH. Okay, so first kali kena be clear. Strong and weak species, dia ada difference in terms of their definitions. Kalau strong acid, dia dissociates completely. Kalau weak acid, dia dissociates partially. So in terms of persen dia sikit lah kalau yang ni. Bila awak dissociates completely, means awak akan expect high concentrations of product. Our product now, bila sebut acid, we are interested in H2O plus ataupun H plus. Kalau kita tukar jadi base, produk siapa yang, concentration siapa yang kita interested in? OH minus. OH minus. Okay, so kita tahu dah strong acid akan keluarkan banyak concentrations of product. Bila banyak concentrations of product, what will happen to their Kc value just now kita cakap? Kc besar ke kecil? Besar. Okay, tapi dalam chapter 7, kita tak akan cakap dah Kc value. Kita akan fokus pada dissociations involving acid and base, which we call them as Ka ataupun Kb. If you have high Kc value, what will happen to your Ka value? High or low? High juga. So high ataupun large Ka lah. What will happen to your weak species? Large or small? Small. Okay. Again nak ingatkan, bila sebut equilibrium constant ni, the dissociations constant, kita nak tengok to what extent this acid or base can dissociates into H plus ataupun OH minus. Kalau dia boleh dissociate banyak, maksudnya Ka besar, dia adalah strong species. Kalau dia boleh dissociate sikit sahaja, maksudnya dia sangatlah lemah. Itu kita tengok pada Ka dengan Kb value. Kalau dia bagi base, kita panggil Kb lah. Kalau dia bagi acid, kita panggil Ka lah. Okay, bila kita cakap pasal to what extent dia boleh dissociate. Jadi kalau dia boleh dissociate completely, kita nak tengok lagi ke dia punya Ka value ni? Kalau kita nak cari unknown and stuff, perlu tak kita nak tengok lagi the value of Ka ni? Kalau dia dah memang tahu dah 100%. Tak. Dah tak perlu dah. Jadi awak kena bear in mind, if you are given Ka or Kb value,
they don't belong to strong species. Yang tu kena clear. Sebab apa kena clear? Kalau awak tak clear benda ni, nanti awak punya chemical reactions akan bercampur aduk. Kalau awak masih treat Ka, Kb ni boleh ada pada both strong and weak species, nanti awak pun tak hafal strong or weak species, nanti semua benda awak buat reversible arrow contoh. Nanti semua benda awak buat single directions arrow. So kena be clear now sebab dia dah dissociates completely. Why bother? Memang dia akan jadi 1/1, right? Yes. Okay, jadi untuk strong species memang takkan ada Ka or Kb value. Ni nak bagi hint, kalau soalan bagi Ka dengan Kb, they belong to strong or weak species? Weak. Weak species only. Strong acid or bases tak ada Ka or Kb value. Okay. Now kita tengok one by one. What is meant by this acid dissociations constants Ka? They belong to acid and the dissociations happens only on this weak acid. So kalau kita sebut dissociations of weak acid, kena ada this reversible arrow and then you are capable to take out the H3O plus or H plus which characterize the acid. And then from here, kita akan keluarkan expressions of Ka. Expressions of Ka is exactly the same as the Kc expressions. Who's going to be your nominator, the product or reactant? Product. Who's your product now? H3O plus and Cn minus. What is the relationship? Multiply or plus? Multiply. Multiply. And then your product now you have, who's going to be considered into this Ka expressions? H3O plus. No. The denominator, reactant awak, kita nak masuk dalam Ka expression kan? Yeah. Kita ada dua species now. Are we going to take both? No. No. Kita nak ambil siapa je? HCN. Kenapa tak nak ambil H2O? Liquid. Liquid. Okay, right. So kita masuk ni sama je lah macam Kc expression awak. And then from this Ka, the Ka only tells you about to what extent this HCN can dissociate into H3O+. So from this Ka, kita boleh convert dia jadi pKa. So this pKa tells you about how strong the acid or base, kalau Ka acid lah, kalau Kb base, how strong the acid or the acid will be, strong or weak. So kita akan tengok this value of pKa. So Ka is just a value yang bagi tahu concentration awak produk banyak ataupun sikit. This P belongs to negative log. Bila awak tengok ada negative log ni, dia akan bagi inverse relationship between pKa value dengan Ka value. Kalau awak ada high Ka value, inverse to high maksudnya kita akan ada low or high pKa. Low pKa. Kalau kita ada low Ka value, what will happen to your pKa value? High or low? High. Dia inverse lah. Negative log ni dia akan bagi inverse relationship. Okay, dari segi base dissociations constant, kita panggil dia Kb. They happen in weak base and then they dissociate in water to take out, to yield the OH minus. So kita ada NH3. NH3 is an example of weak base sebab kita ada ammonia with lone pair. And then we need to yield OH minus. From NH3, they are not capable to yield this OH minus. That's why we need to react them with water. From this water, one of them will be the NH4 plus. According to Bronsted-Lowry, NH3 is the base. Means the species that remain will be called as apa? Kalau kita ada base, according to Bronsted-Lowry, NH3, kita tengok ada tak persamaan NH3 dengan kat sini? Siapa yang sama? OH minus ke NH4? NH4. Kalau saya cakap NH3 is NH3 is the Bronsted-Lowry based. So NH4 ni kita panggil apa nama dia tadi? Conjugate. Conjugate acid kan? Yes. Okay, when we have weak base, what will happen to the strength of your conjugate acid? Strong. Okay, good lah. Water sekarang dia akan jadi acid ke base? Base. Tadi ni base? Acid. Acid. Okay, acid according to Bronsted-Lowry, kita cakap dari segi proton, dia akan terima atau donate? Tengok spesies awak. Dia donate lah. Ni kena hati-hati. Ni maksudnya nanti. Dia boleh je tanya awak tiba-tiba macam saya tanya awak ni.
Dia donate. Nanti kena tengok balik lah. Tak apalah, faham je. Tak ingat lagi. Tapi kalau satu dah jadi base, dia akan jadi acid. Kalau tak reaction tak berlaku. Ini akan jadi acid. Bila acid, awak tengok H2O jadi OH minus. Obviously, dia donate H plus. Kalau ini acid, ni namanya apa tadi? Conjugate base. Okay lah tu. Ingat lagi. So KB expression, kita nak express dia. Siapa jadi nominator awak? Tu dia, bagilah. NH4 plus dengan OH minus divided by NH3. From KB, boleh tak kita keluarkan PKB? Can. Can. So masuk je lah macam biasa. Okay, so kena faham lah dia punya relationship ni. Sekejap lagi saya nak buat yang relationship tu juga. Okay, next. Auto-ionizations in water. So auto-ionizations in water adalah ionizations of water. Water, dalam water kita ada ion apa? H plus and OH minus. Yes, H plus and OH minus. That's why water ni dia ada both H plus dengan OH minus. Sebab itulah dia dikenali sebagai amphoteric. Amphoteric ni ada dua-dua, base dan juga acid. So bila dia kata ionizations means dia orang akan dissociate. Bila sebut auto, dia akan dengan sendirinya dia dissociate. Tak perlu pun orang lain tolong dia. Itu maksud auto ionizations in water, or the other name gonna be self ionizations. Kan saya cakap tadi, selain perkataan dissociates, kita boleh guna ionizes. So the water dissociates into ions very slightly in an equilibrium. Sebab dia boleh buat dengan diri dia sendiri, jadi tak banyak mana lah. Dan kita tahu water is very mild. Kalau kita sentuh water, tangan kita luka tak? Tak luka. Jadi sangatlah selamat. Jadi bila sangatlah selamat ni, dia tak kuat. Bila tak kuat, dia boleh dissociate very slightly je. Tapi kita tahu dalam water ada hydrogen bond. Dia kuat dari segi bonding. Tapi dia tak harmful. So sebab itulah kita sebut dia very slightly here. So the keyword here is very slightly. For auto-ionizations in water punya chemical reactions, we need to use this reversible arrow. So that basically reactions between water molecule and water molecule. Tak boleh water molecule sahaja sebab kita nak keluarkan H3O plus dengan OH minus. Again, walaupun H2O ni ada both H plus dengan OH minus, tapi sebab dia ni very mild, dia akan happens very slightly. Then you are going to form H3O plus instead of H plus. Macam saya cakap tadi lah. H plus lebih kuat daripada H2O plus. Jadi, dan dia guna this reversible arrow, selalunya kita memang akan letak water sekali. Macam saya cakap, nak selamat letak je lah water semua. Tak kisahlah strong ke weak. Tapi kalau awak rasa macam tak perlulah yang strong tu, fokus pada weak species, kena ada water. Boleh? Boleh. Okay, and then kita tahu tadi awak cakap water tak masuk dalam expression sebab dia ada constant dia sendiri. So your constants now is also at equilibrium because these auto-ionizations happen at equilibrium. Means kita akan guna K juga. But our K now doesn't belong to Ka or Kb. We have another term called Kw. Kw ni maksudnya water punya constant. Constant datang pada mana? Ion product. Ion product dia datang pada mana? Dalam air, disebut pure water or distilled water, mesti ada compositions of H plus dan juga OH minus. So your Kw expressions will be these two. These two, nampak kan? Dia dua ni liquid, tak masuk kan? Ya. Kalau kita expresskan Kw, kita ambil produk sahaja over 1. So nanti dapatlah H3O plus dengan OH minus. Dalam pure water ataupun distilled water, kita tahu diorang ni akan ada value yang sama. Value yang sama tu berapa? Ni kena hafal. 1 times 10 power of negative 7. Kalau dua-dua ada this value, what will happen to your Kw? Negative 7 plus dengan negative 7. Kita dapat negative berapa? 14. 14. So your Kw value dia akan diberi juga dalam table of constant adalah 1 times 10 power of negative 14. Yang ni dia akan bagi. Ni memang nombor yang fix. Ka, Kb dia tak akan bagi dekat table constant, dia akan bagi kat soalan. Tapi kalau Kw memang semua akan guna this value. Okay, boleh tu? Boleh. Okay. Boleh. So now, alright. Kita tahu yang kita nak tengok acid or base ni dekat dalam satu scale je. Scale tu namanya pH scale. So pH scale ni dia akan bagi tahu bacaan dari 0 sampai 14. Tapi kita macam nak tahu yang side ni akan ada acid, side ni akan ada base. So dia datang pada mana? Dia sebenarnya adalah combinations of pKw equal to pH dan juga pOH.
P tadi kita cakap apa? P ni stands for apa? Dia represent apa kalau kita substitute? Negative log. Yes, negative log. So basically, awak ada KW tadi 10 power of negative 14. Kita apply negative log 10 power of negative 14. Dapatlah 14. pH tak tahu lagi, pOH tak tahu lagi sebab it all depends on your acid. Tapi kita dah tahu, daripada KW boleh dapatkan pH scale of 14. Yang tu faham? Dari mana dapat pH scale tu? Faham. Okay, so kita tahu dalam pH scale mesti akan ada combinations of acid and base. Cuma tak tahu lagi banyak mana acid, banyak mana base. So, kita akan pecahkan dia kepada H dan juga OH. So, untuk acid, kita ada pH. So, pH ni adalah negative log with respect to concentrations of H plus ataupun HCO plus. Nampak tak? P negative log, H adalah concentration H plus. So, nanti bila kita tengok dia punya value ni, kalau awak ada high concentrations of HCO plus, if we apply negative log, what will happen to the pH value? Increase or decrease? Kalau high HCO plus? Decrease. Decrease, maksudnya low pH. Kalau kita ada high concentrations of HCO plus, means we have strong or weak acid? Strong. Strong, sebab produk banyak kan. Strong acid akan ada low pH value. Okay, bila sebut low pH value, kita akan fokus pada our scale. Our scale is from 0.1 until 14. Kalau low ni dikira 7 ke bawah. Kenapa 7? Tadi perasan tak? In pure water, H plus dengan OH minus, dia punya value adalah 1 times 10 power of negative 7 kan molar? Yes. Kalau kita apply negative log on that value, kita akan dapat 7. So 7 tu is the cap yang kata 7 adalah neutral, ke bawah adalah acid. Macam itulah. Sebab kita tengok dari relationship of pH dengan concentration H2O+. Clear yang tu? Okay. Okay, now kita dah cakap pasal acid sebab dia hydrogen. Tapi what about this OH? Kalau basic kita tahu dia dari segi OH. Bias lah sebab scale ni guna pH sahaja. Tapi boleh tak kita relate pH dengan pOH? Boleh. Boleh sahaja. Cumanya asalnya kalau kita ada base, kita akan ada information tentang OH. Jadi first you need to know about the pOH value. The pOH value can be determined when you have OH minus concentrations. And then you apply the negative log. The same relationship just now. Kalau kita ada high concentrations of OH minus, means kita punya base tu strong or weak? Strong. Strong. Kalau strong, pOH value tinggi ke rendah? Rendah. pOH kan? Okay, so itu dia punya first relationship. Tetapi kalau kita nak guna this pH scale is with respect to hydrogen, tapi ini adalah pOH. Dia akan jadi terbalik. Kalau high OH minus, lower pOH value. Kalau kita nak keep high OH minus, in terms of pH dia tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi. Okay, tinggi kan? Yang tu dah baik? Okay, so kalau high pH value maksudnya boleh tak kita kata dia dekat 7 je? Ke lebih pada 7? Lebih. Okay, lebih daripada 7. So inilah kita dapat daripada pH dengan pOH, kita tahu kita ada PKW. PKW kita 14, itu yang membentuk this pH scale. Kita tak panggil PKW scale. PKW ni adalah the reference value untuk total of acid and also base. Okay. Okay. Yes? Ada nak tanya tak ada kan? Tak ada Tak ada yang tanya? Miss. Ya. Miss, untuk yang pH 14 tu, kat situ dia ada tulis 25 darjah Celsius. Maknanya kalau suhu dia bertukar, dia akan bertukar pH ke? Dia bagi tahu yang scale ni dia tertakluk pada, maksudnya dia orang buat scale ni pada room temperature. Tapi kalau yang melibatkan temperature tu tak adalah pula kalau nak tengok setakat pH. Sebab tu pH kita tak buatlah air panas ke apa. Kita tunggu dekat room temperature baru kita measure dia.
Okay, faham. Sebab Thank you, Miss. Yes, sebab takut kalau kita letaklah yang panas ke apa, nanti dia akan affect dia bacaan jugalah somehow. Yelah, betul-betul. Sebab kita punya KA, KB tu, dia akan affected by temperature, right? Ingat tak last time kita belajar KC? Yes. So to conduct this measurement of pH, kita kena buat dia pada suhu bilik. Okay. Supaya tak ada perubahan. Okay, boleh? Miss, Yes. saya nak tanya yang soal slide tadi yang sebelah. Okay. Yang H2 plus H2 tu macam mana? Tak faham. Kat mana? Yang H2 plus H2? H2O. Oh ni. H2O. Okay. Kita cakap water dissociates into ions very slightly in an equilibrium. Dia sebut sini very slightly kan? Bila sebut very slightly ni, kita dah referkan dia kepada weak species. Kita bukan nak kata water weak species, tapi macam saya cakap tadi, kalau awak sentuh air, awak punya tangan rasa pedih tak? Tak. Maksudnya dia sangat mild tau. Water ni sangatlah macam selamat untuk disentuh contoh. Jadi bila sangat selamat ni, dia tak agresif. Bila tak agresif, dia ni termasuk dalam weak species. Bila weak species, dia tak boleh. Kan saya cakap tadi, kalau weak species, walaupun dia ada H plus dengan OH minus dah dalam ni, dia capable untuk pecahkan diri dia jadi H plus dengan OH minus. Tetapi water ni, dia dikira mild. Somehow dia kena react dengan water juga. Sama diorang. Dan kalau kita tahu water pun, dia takkan ada satu molekul dia je. Dia ada banyak kan. Dia ada banyak water molecule, dia akan buat hydrogen bond. Benda tu tak ada masalah. Benda tu dari segi strength of their bond sahaja, dia intermolecular forces. But then the reactions gonna produce this H3O+. The reason kita buat keluar di H3O+, sebab kita cakap very slightly ni, dia mesti mild species je. Kalau H+, dia sangat strong. So, H2O macam mana dia react dengan H2O? Dia buat hydrogen bond je sebenarnya. Dia buat hydrogen bond. Bila dia react, once dia react, dia akan terpecah lah. Tu yang dia dapat H3O plus dengan OH minus. Kiranya awak kena faham, water sangat susah untuk dissociate jadi H plus dan OH minus sahaja. Dia perlu kurangkan the intensity. By reacting these two, dia akan mildkan the intensity of your H plus. Okay. Thank you. Ya, faham tak nak dapatkan KW ni macam mana, dari mana? Faham. KW pun dapat daripada sinilah. The expressions here. So kita ambil on the aqueous state. Liquid tak ambil sebab diorang undergo this auto ionization. Dia dah ada dia punya constant sendiri. Okay, Miss. Okay. Thank you. Yep. Now kita proceed. Dah tahu benda ni, kita check sikit. Kita just buat summary sikit lah in terms of acid dan juga base. Bila awak ada perubahan dari segi concentrations of acid, means awak pun akan ada inverse change in OH minus. If you have high concentrations of H2O plus, means your OH minus akan jadi high or low? Low. Dia jadi low ke high ni sebab dalam any ecosystem mesti akan ada both H2O plus dengan OH minus. Kita sebut ecosystem ada water. Ada je water, ada je these two. Sebab tu diorang ada inverse relationship. Okay. Just now kita cakap if you have high concentrations of H2O plus, your OH minus will be low. So bila kita ada greater concentrations of H2O plus, means the solutions in general is acidic. Bila acidic, what will happen to the pH value? High or low? Low. Low pH value. Okay, good. And then kalau kita ada high OH minus concentrations, low concentrations of H2O plus, bila banyak lagi OH minus, means our solutions is basic. Bila kita ada basic solution, what will happen to our pH value? High or low? High. High pH value. Okay. Lastly, kalau kita ada both value of this H2O plus dengan OH minus sama, what will happen to our pH? Neutral. Berapa pH neutral? 7. 7. Mana dapat 7 punya value ni? Kita tengok concentration apa tadi? Berapa concentration yang kita tukar tu? 1 times? 10 to the power -7. Negative 7. Negative 7 Yang negative 14 dia bagi. Yang negative 7 dia tak bagi. So awak kena ingat sikit lah yang tu.
Okay, so tengok example 1 ni. A research chemist adds a measured amount of HCl gas to pure water at 25 degrees C and obtains solutions with H2O plus concentrations 3 × 10⁻⁻4 molar. Is the solutions is neutral, acidic or basic? Dan juga calculate the both pH and pOH of these solutions. So kita start dulu nak check dia ni acid or basic. Kita tengok dulu. Dia bagi info tentang H2O plus, right? Yep. Yes. Okay, adakah ini je info yang dia bagi? Ke ada lagi info lain yang dia bagi? Sebelum sampai soalan ni. Ada tak sebelum tu dia bagi info lagi? Pure water at 25. Yes, pure water at 25 degrees C. You should already know the KW value, right? Yes. So, Okay. kita keluarkan dulu. KW, dalam KW ada concentration of siapa? H2O plus dengan OH minus. Yes, H2O plus dengan OH minus. Keluarkan dahulu. Kita dah ada belum value of KW? Ada. Kita dah ada belum concentrations of H2O plus? Ada. Ada. Boleh tak kita cari concentrations of OH minus? Boleh. Boleh rearrange sahaja. Lastly, you'll get 3.3 times power of -11. Don't forget the unit molar sebab this is concentrations. And then now, you need to find the pH and also pOH value. pH must have hydrogen concentrations. pOH must have OH minus concentrations. Can you already find your pH and pOH? Yes. Boleh. Okay, tapi sebelum kita jawab calculation ni, tentukan dulu dia orang neutral, acidic or basic. Macam mana nak tentukan? Nak tengok concentration of siapa? Disto kan? Yeah. Okay, if we happen to compare the concentrations of H2O plus dengan OH minus, who's got greater concentrations? H3O plus. H2O plus. Okay, H2O plus got greater concentrations than this OH minus, means your solution is acidic, basic or neutral? Acidic. Acid. Acidic, low pH or high pH? Low. Low pH. Okay, solutions is acidic. Since you've already got both concentrations OH minus and H2O plus, you can choose to simply substitute into the formula of negative log H plus dengan negative log OH minus. Kalau tak nak buat dua-dua substitution, boleh relate pada PKW. PKW kan total 14. 14 tolak je answer yang awak dapat tu. Nanti dapatlah yang satu lagi. So contohnya saya start dengan pOH, masuk dalam formula dahulu. Kena tulis benda ni, baru substitute, then you will get your 10.48. Untuk cari pH, boleh juga ambil pH equal to negative log H plus, masuk je this concentration, dapat final answer. Ataupun you relate to PKW equal to pH plus pOH. PKW dah tahu 14, tolak dengan 10.48, dapatlah pH awak 3.52. Kalau kita check, 10.48 above or below 7? Above. Bila dia greater more than the 7 means dia punya base ni lemah ke kuat? Kuat. What? Okay, kalau pOH, kita kata high concentrations of OH minus, pOH patutnya rendah kan? Yes. Ni sekarang ni awak ada 10.48 ni kira lemah lah kan base dia? Betul. Okay, sebab kita punya ni dah kuat kan? Okay, right. Habis part ni, okay, kita tengok sikit yang ni. Kita nak tengok relationship saja, nak just tengok awak ingat tak tadi. Kalau saya kata strong acid, kita akan tengok dari segi 4 benda ni. Strong acid, what will happen to its concentrations of H plus? High or low? High. High. Awak jawab high or low? Awak jawab high, low je bila saya sebut tu. Okay, high concentration H plus. Ka? High. High. pKa? Low. Low. pH? Low. Low. Dapatlah untuk strong Low. acid. Okay. Kalau kita ubah dari segi OH, dia akan jadi terbalik lah. OH awak rendah, Ka awak rendah, pKa awak tinggi, pH awak tinggi. Dapat juga strong acid. Macam tu. Boleh? Boleh. Okay. Kalau weak acid H plus, Low. 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 Ka, Low. 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 pKa, High. 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 H, High. 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 Dapatlah conclusions untuk weak acid and vice versa lah untuk OH minus. So, untuk strong base pula, OH minus awak tinggi ke rendah?
Tinggi. Tinggi. KB, Tinggi. Tinggi. PKB, Rendah. rendah. POH, Rendah. Rendah. okay. Same goes to weak base lah. Tadi kalau OH minus and KB awak tinggi, means for weak base dia akan jadi Rendah. rendah. Dan bila kita apply negative log, dia akan jadi Tinggi. tinggi. Okay, itulah relationship dia. Awak kena aware of these terms sebab sometimes dia tak bagi tahu ini strong acid ke apa. Dia terus bagi this value. So kena tahu this relationship. Macam mana nak tentukan dia ni strong ke tak, tengok number. Okay. Right, so kita try buat this tutorial sikit. Okay, classify each of the following species as Bronsted acid, base or both. Bronsted acid tadi, dia cakap in terms of apa? Saya bagi pilihan. H plus, OH minus, proton ataupun electrons. Proton. Proton, okay. Acid, donate or accept proton? Donate. Donate. Donate, maksudnya yes, maksudnya acid dia dari awal ada banyak H. Bila dia ada banyak H ataupun dia ada H, dia boleh bagi dekat orang lain. Tu maksud Bronsted acid. Kalau base, dia adalah the opposite. Tadi donate, we are going to accept. Means, your base now has less hydrogen on it. We are going to take it into the base. Dapatlah nanti conjugate acid awak. Kalau both ni, dia ada dua-dua karakter. Dia boleh jadi acid, dia boleh jadi base. Okay, now kita tentukan dulu siapa akan jadi acid out of these molecules. H2O acid tak? Both. Both. Okay, tunggu. Kita buat acid dulu OH minus acid tak? Tak. Tak. H2O plus? Acid. Acid. NH3? No. No. Belum lagi. Jangan beri. Oh, Boleh okay, lah. okay. Sekarang awak lah pilih. Yang mana awak punya acid? Pilih H2O sendiri. plus, Cepat. Okay. NH4 plus, Okay. Yang lain tak nak cuba ke? Cubalah. HBr. Lagi? HBr, HCN. HCN. Okay. So awak kata ada 4 4. Okay, ada 4. So kita tengok betul tak? Yeay, betul. Tepuk tangan. Okay. Lepas tu kita tengok base pula. Base adalah yang kurang H. Okay, kurang H boleh ataupun dia ada negative charge kan? Ataupun ada lone pair. So awak check pula. Siapa awak punya base bagi tahu saya? OH negatif. Lagi? NH3. Lagi? NH2 minus. Okay. CO3 2 minus. Okay, so there will be your base. Okay, sebab apa? Kita tengok definition tadi pun, dia merujuk kepada base lah. Negative charge, banyak elektron. Walaupun elektron kita cakap dari segi Lewis, tapi benda tu berkait sebenarnya. Diorang just bagi tahu in terms of ni je, tapi benda yang sama. Okay, lastly water tadi, ada kawan awak jawab both. Kenapa dia both? Sebab dia ada H plus dengan O minus. Okay, good. Betul. Sebab dia amphoteric lah. Satu lagi term dia adalah amphoteric. Saya risau nanti dia akan keluar perkataan amphoteric. Awak tak sure. Amphoteric means they got both OH and also H plus punya character. Okay, next questions. You need to identify the conjugate acid-base pairs in each of the following reactions. Okay, sekarang you are given reactions. On your reactant side, you got 2 species. Maksudnya one of them will be acid. acid dengan base tak boleh dua-dua base, tak boleh dua-dua acid. Okay, sekarang tentukan dekat saya siapa yang akan jadi acid, siapa yang akan jadi base. Untuk the first one. Dia sama kan? Yes. Okay, kalau sama kita ambil je lah mana-mana. Nanti dapatlah acid base macam ni. Kalau saya kata the first HCO3 minus adalah acid, according to Bronsted Lowry, dia cakap dia akan donate H plus. Means your pair nama dia apa? Conjugate base. Conjugate base awak yang mana satu? H2CO3 ataupun CO3 2 minus? H2CO3. Okay, itu akan jadi conjugate base. What will happen to the other one? Base akan jadi tukar nama apa? Conjugate acid. Conjugate acid. Saya terbalik lah. Tapi mana pun boleh sebenarnya. Sebab dia sama kan? Katalah dia ni jadi ni, dia jadi ni. Okay, macam tu.
Okay. Ke ni conjugate? Ni conjugate base lah kan? Yes, Miss. Saya terbalik. Saya terbalik. Tak apalah, maafkan saya. Ni conjugate base, ni conjugate acid. Okay, tak apalah, awak dah tahu tu. Okay, next one. We have H2PO4 minus dengan NH3. Siapa yang awak rasa akan jadi acid? Siapa yang awak rasa akan jadi base? NH3 base, H2PO4 minus Base. Apa? H2PO4 akan jadi base. Acid. H2PO4 akan jadi acid kan? Ya. Sebab dia ada banyak H kat sini. Kalau awak tak sure awak tengok dia punya produk apa. Kalau ada pengurangan tu, betul lah tu dia ni asalnya banyak. Ni satu lagi, NH3 kita tahu N ada lone pair kan? Ada. Bila ada lone pair, walaupun kita tahu elektron banyak, ikut definition Lewis. Tapi bila elektron banyak, maksudnya dia bawa maksud lain, dia kurang hidrogen. Dan awak tengok produk kat sini NH4+. So acid base, kita akan dapat conjugate base dengan conjugate acid. So dia complement each other. Next, HClO dengan CH3NH2. Who will be your base? CH3NH2. Kenapa awak pilih CH3NH2? Sebab HClO tu acid. Sebab apa? Kita tengok produk dia, sini tak ada H dah kan? Means they donate. Satu lagi, this is CH3NH2. We got nitrogen. This nitrogen ada lone pair. This is what we call amine. Amine is weak base or strong base? weak. Weak. Weak base. Ada nitrogen with lone pair, dia weak. Jadi kita ada acid dengan base. So kalau kita tentukan dia punya conjugate acid, conjugate base, yang remove hydrogen adalah conjugate base. Yang accept hydrogen, kalau perasan, sini NH2 dia jadi NH3. Means nitrogen awak akan ada positive charge, jadi conjugate acid. Okay, dah tu dah kenal lah. Okay, saya proceed. The table below lists the value of acid dissociation constants Ka for some acids at 298 Kelvin. So you need to arrange the acids in descending order of acid strength. Tadi kita dah belajar hydrogen plus, concentrations, Ka value, pKa value, pH value. So sekarang ni kita nak tengok dari segi apa, tengok soalan bagi apa. Soalan bagi Ka kan? Ya. Okay, bila sebut Ka, they belongs to acid. Kalau nak tahu acid tu strength dia kuat ke tak, kita kena tengok concentrations, right? Yes. Okay, can I know the relationship between concentrations of H2O plus dan juga Ka? Kalau saya ada high concentrations of H2O plus, means your Ka value should be high or low? Hi. High juga. So dia akan jadi samalah high concentrations dengan high Ka value. Maksudnya bila high concentrations, strong or weak acid? Strong. Strong. Okay, bila kita kata strong, dia minta descending. Kita akan susun dia ke kiri kanan ataupun kanan ke kiri? Kiri kanan. Kiri ke kanan. Okay, kiri ke kanan macam ni lah. Sama ada you guna this arrow, tulis descending order of acid strength, ataupun guna the tu simbol tu lebih kurang menuju ke arah kanan. Okay, bila sebut descending mesti number besar ke number yang kecil, right? Okay, you know the relationship already. Can you rearrange your compound here? Kita tengok value mana yang paling besar kat sini. HNO2. HNO2 the first one, followed by CH3COOH. CH3COOH, followed by lagi HCN. HCN. Okay, so kita akan dapat susunan macam ni lah. Boleh tak saya tahu bila awak diberi Ka value, means adakah this acid belongs to campuran strong dengan weak? Yes. Okay, you know already concentrations increases means Ka pun tinggi. Itu betul. Tetapi saya nak ulang balik. Bila awak ada Ka value is significant now. Adakah asid-asid awak ni ada campuran strong dan juga weak acid yang kita belajar tadi? Ke diorang ni belongs to weak acid sahaja ke strong acid sahaja ke? Sebab ada Ka value. Dia punya hint sekarang ada Ka value. Weak only. Weak. Okay, diorang ni semua weak tau kalau kita perasan. HNO2 belongs to acid with oxygen ataupun nama dia oxo acid. Kan ada tadi?
Lepas tu kalau HCN dia adalah acid with halogen, hydrohalic acid. Tapi dia dikira weak. Lepas tu CH3COH adalah the organic acid, ada COOH. They all belongs to weak acid. Kenapa saya kata semua weak acid sebenarnya? Sebab ada Ka value. Kita dah tak ada Ka or Kb value bila melibatkan strong species sebab diorang dah dissociates completely. So dah tak ada dah value Ka, Kb tu. Bila dia ada je maksudnya diorang ni masih weak species tapi antara diorang siapa yang lebih kuat lah tu maksud this relationship lah. Boleh kan tu? Boleh. Okay. Boleh. Next one. Alright. So next one kita tengok tutorial yang face to face pula. Determine whether the following solutions are acidic, basic or neutral. Nak diingatkan balik, bila sebut determine, not just you say, oh sodium hydroxide ni saya tahu miss, dia ni kuat ni. Terus awak kata acidic terus. Tak boleh. Acidic pula. Basic. Tak boleh Bila sebut determine, you kena prove. Macam mana kita nak prove whether they are acidic, basic or neutral? By calculating the pH value. Okay, daripada pH value, macam mana nak tahu pH value? First, kenalah ada concentration dulu kan? Ya. Boleh tak kita terus ambil 0.62 ni, terus dia kata, oh sebab ada OH minus, teruslah masuk formula POH? Boleh tak macam tu? Boleh tak terus ambil je nombor ni masuk formula? Tak boleh, tak sesuai lah sebab dia kata determine. Tak dengar ke? Kenapa slow tiba? Kenapa saya tak dengar suara awak? Dengar tak suara saya? Dengar. So, awak kena keluarkan dulu. Keluarkan, kita tahu dia strong species, kita akan guna IF table ni. Samalah macam yang awal tadi tu. So, kita keluarkan dulu. Asalnya 0.62, undergo complete dissociations, kita akan dapat balik kosong. Habis digunakan, dia dapat semua ni. Jadi, we are interested in pH value. Tapi sekarang awak ada tak H value awak? Dari dissociation ni, ada tak H plus? Ada. Ada tak ada? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, boleh tak terus cari pH? Dapat daripada value ni? No. No. First kena cari apa dulu kalau ada OH? POH. Yes. POH apa formula dia? Negative log times concentration of OH minus. Yes. Negative log concentrations OH minus. What is your concentrations of OH minus? 0.62. Okay, substitute the 0.62, then you will get your POH value of 0.21. But then, in order for you to determine acidic, basic or neutral, we are going to rely on the pH scale. Your pH scale is 14, right? Yes. Yes, so kita akan relate pada PKW nanti. 14 minus 0.21 POH awak, dapatlah awak punya pH 13.79. So in terms of this, kalau pH value tinggi, maksudnya dia punya base ni kuat lah, strong base. Boleh ke? Boleh Kita bagi ni. tahulah, cuma saya tak tulis kat sini. Nanti awak kata, therefore, solutions is basic. Sambung tulis, saya tak tulis kat sini. Lupa pula, tak perasan. Kira pH je. Okay, next one. You have HCl with concentrations of 1.4 10 power of negative 3. We know HCl is hydrohalic acid. HCl adalah strong acid. Bila strong acid, focus on the arrow here. The single directions arrow means complete dissociations. We are going to use this initial and final table. Your HCl initially starts with 1.4 10 power of negative 3 with H plus and Cl minus 0 at the start. And then once it's undergo complete dissociations, the HCl will become 0 while both H plus and Cl minus will have 1.4 10 power of negative 3 molar. Then, kita nak cari pH. Kita dah ada belum concentrations of H plus? Dah. Dah ada. Boleh tak terus masuk formula pH? Boleh. Boleh. Masuk je terus. Substitute sahaja value. Dapatlah awak punya pH 2.85. Kalau ikutkan low pH value means this acid is strong or weak? Strong. Strong acid. Okay, macam itulah. And then we have this distilled water. Good. Distilled water comprise only water lah. Dalam water kita akan relate pada apa? Kalau kita sebut water ni?
Apa constant yang kita tengok tadi? KW. Yes, KW comprised of H2O plus dengan OH minus. Okay, tapi kita sekarang nak cari pH dia. Since H2O plus dengan OH minus sama, dia punya value of concentration is 110 power of -7. Kita just ambil je lah either or. Kita nak cari pH kan? So kita ambil je H plus awak. Masukkan dalam formula, you'll get pH of 7. Betul tak kalau kita kata 7 tu adalah neutral? Betul. So, awak cakap lah distilled water is neutral. Okay, last one quote untuk saya sempat hari ni. The table shows the base ionizations constants Kb for several selected compounds. So you have this compound, they are all base. Kenapa kita tahu base? Dia bagi Kb value kan? Yes, Miss. So in general, if the questions gives you Kb value, means all of them belongs to weak or strong base? Weak. Weak base. Okay. The first questions asks you to arrange the compounds in order of increasing strength of base. Bila sebut increasing strength of base, to the right lagi besar ke to the right lagi kecil? Lagi besar. Lagi besar. Okay, so kita akan tengok dulu dia punya relationship. Kalau kita kata high concentrations of OH minus, your Kb should be high or low? High. High. Okay, so High. kita akan tengok increasing order of base strength according to this number. Who's got, sebab kita nak dari kecil ke besar, who's got the smallest value? C6, C6H5 H5 and H2. Okay, sebab kita tengok ada negative 10 and then followed by siapa? NH2 NH2OH. Yes, NH2OH followed by N2H4. N2H4. NH4 followed by NH3 NH3. So kalau kita susun dapatlah macam ni, ataupun you boleh guna yang less than. Maksudnya this value is the biggest, this value is the smallest. Okay, tak ada masalah. So this is how you answer these questions. Okay, next. Dia cakap pula, from the structure earlier, give the structure of conjugate acid. We know already, just now we have this conjugate and we have base kan? Yes. Okay, definition siapa yang propose conjugate species? Arrhenius, Bronsted-Lowry or Lewis? Bronsted-Lowry. Okay, Bronsted-Lowry dia cakap dari segi proton kan, sama ada you donate or you accept. Kalau base, dia accept ataupun donate? accept Accept. Maksudnya kalau dia kata accept, asalnya dia kurang H, nanti dia akan terima H. So awak akan expect, siapa yang nak terima H? C ke, H ke, N ke? Kita akan tengok pada spesies yang ada lone pair. So kalau kat sini, kalau kita nak tukar dia jadi conjugate species, siapa yang akan terima H? C or N? Siapa yang ada available electron sekarang? N. N. Dia akan jadi NH 3. 3. So N tu masih ada lone pair ke tak? Dah tak ada kan? Tak ada. Okay, tak sekarang awak ada 1 bond, 2 bond, 3 bond. Kalau tambah satu lagi bond, kita akan jadi plus or negative charge? Plus. So kita akan dapat C6H5NH2 NH3 plus untuk dia punya conjugate species. Okay, tengok ni pula. NH2OH. You are going to add the electrons at the element yang ada available lone pair. Now you have both nitrogen and oxygen got lone pair kan? Yes. Okay, who's got more lone pair? Oxygen. Oxygen. So the H plus will be added to O instead of N. Okay, sebab dia lagi more electronegative to the right, to across the period, N comes before O. Maksudnya O lagi banyak attractions towards electron and towards nak buat bonding. Jadi dia akan pergi dekat O instead of N. Nanti kita dapat NH2OH2 plus pada O. And then N2H4, kita basically ada 2 N. Lepas tu keliling N tu ada HH. So basically sama je lah. Bila dia masuk H pun, dia akan duduk pada salah satu nitrogen. Nanti dia akan jadi N2H5 plus. Okay, last one. NH3 ni, kalau kita tambah H, dia jadi apa? Okay, NH4 plus. NH4 plus. Okay, good. So kita dah tahu dah macam nak buat dia punya conjugate acid. Baca lagi bagi habis. Arrange them in order of increasing strength of conjugate acid. Conjugate acid ke? Increase strength of conjugate acid dia lah.
Okay, tadi kita ada base kan? Awak tahu bila base dengan conjugate pair, dia akan ada inverse relationship ke directly proportional punya relationship? Inverse. Inverse. Kalau tadi kita kata increasing order of base strength ke arah sini, kalau kita cakap pasal dia punya acid, dia akan jadi sama ataupun terbalik? Terbalik. Terbalik. Boleh tak kita ambil spesies yang sama, masukkan kan, boleh tak kita ada spesies yang sama, lepas tu kita masuk je terus ataupun guna yang conjugate acid kita buat tadi? Nak guna yang sama ataupun nak guna conjugate acid? Soalan tadi minta yang conjugate acid kan? Allah. Nak Conjugate. guna mana? Acid lah kan? Yang conjugate acid kita tukar tadi kan? Yes, yes. Okay, so terbalikkan sahaja. Instead of NH3 duduk belah hujung ni, dia akan duduk ke paling kiri tadi sebab kita nak increasing. Dia makin menaik. So dia akan jadi NH4+, N2H5+, NH2OH2+, C6H5, NH3+. Itu sajalah. Okay kot, dari segi beza antara dua ni, faham kan tadi? Kenapa saya kata terbalik? Sebab dia orang ada inverse relationship. Boleh? Boleh. Okay, so saya rasa saya stop sampai situ sahaja. Nanti kita sambung lagi. Okay. Alright, so dah 16 minit. Thank you everyone. Sorry terlambat sikit. Thank you, Miss. Ya, okay. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Thank you, Ya. Miss. Thank you, Miss. Ya. Assalamualaikum. Salam.